Mamaya na magpumpum ah. Umatakpan. Yung mata mo oh. Mata daw, yung mata. Yung mata mo oh. Oh. Pumpum ka ng pumpum. Yung mata mo lalabo yan. Oh. Oh. Sino yan? Sino yan? Papa. Papa. Mama. Mama. Oh. Pinalimutan ka. Siya yun si Tres Tres. Nalimutan mo eh. Ay, ulit. Sino to? Sino to? Papa. Sino to? Mama. Sino to? Tres Tres. Saan ba? Ayun si Tres Tres. Ayun si Tres Tres. Oo nga no. Wow. Oh, beautiful eyes daw. Oh, nako. Wow, cute. Cute. Okay ha. Popose ka ha. Game. Pose. Okay, nice one. Smile. Pose. Wow. Isa pa. Smile. Wow. Aba. Yay. Oh. Exercise. Paano daw mag-exercise? Exercise. Uh-oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Ganun. 1, 2, 3. Ano yan? 1. Pa. Ikaw?